باش كنعرف بان سو لو فيشي كونطابل سي en fait la terminaison ديالو كتكون .mae ou plutôt l'extension كتكون .mae. Très bien. Donc je vais cliquer sur enregistrer. Je clique sur fin. Donc une fois كملت هاد l'étape لاحظوا معايا s'il vous plaît هنا هاد لا بارتي ما بقاتش كريس. دونك ولا عندي l'accès la structure ولا عندي l'accès le traitement ولا عندي l'accès l'état. Donc on va faire واحد la petite présentation. Petite présentation rapide. Elle a le menu le logiciel Sage 100. Donc تلاحظوا معايا في fichier تنقدر accéder à propos de la société. هنا كنقدر à travers ça personnaliser le dossier ديالي comptable selon la société اللي عندي, selon son activité, selon les dimensions de la société. Est-ce que la société كدير un plan comptable analytique ou bien non, tout ce qui est spécifique تنديرو في هاد لا بارتي. بون هاد لا بارتي اللي autorisation d'accès تنديرو فيها la gestion ديال le mot de passe ou des utilisateurs. وهاد لا بارتي هنا كنديرو c'est la partie ديال l'importation et l'exportation. Très bien. في la deuxième partie اللي نشوفو اللي هي la structure هي فاش كنسيزيو le plan comptable ديالنا, plan comptable général. Bon, si la société elle met en œuvre la comptabilité analytique, dans ce cas-là, on va être obligé d'insérer aussi un plan comptable analytique, les détails des sections analytiques. D'accord. Le plan reporting. Le plan tiers ou le plan des les comptes clients et les comptes fournisseurs, de détail, donc c'est un par numéro. Les taux de taxes, donc là il s'agit de la TVA, d'accord, TVA récupérable, TVA facturé. On a aussi les comptes de journaux. D'accord, le minimum obligatoire. La fusion a des chauffeurs, ça permet aussi de faciliter les tâches tout ce qui est plan comptable, etc. Nous pouvons dire par la saisie manuelle, nous pouvons dire par la fusion, ça va faciliter en quelque sorte l'importation des plans comptables à travers le logiciel. Mais à condition qu'il y ait déjà un dossier qui est déjà saisi. C'est la condition pour nous dire la fusion. Déjà ما كنتش ديجا مصيب ان autre dossier comptable, ما يمكنش ليا ندير هاد لوبيراسيون de la fusion. Enfin ملي كنبغي نسيزي لي زوبيراسيون ديالي كنمشي لا بارتي traitement. Bon, saisir des écritures là كتلاحظوا معايا, saisir par lot, etc. نقدر ندير l'interrogation ديالي ديال لي كونت, غنشوفها ان شاء الله من بعد شنو هي l'interrogation ou bien le lettrage, d'accord, ديال لي كونت. En fin de compte, il a imprimé les états comptables, bien sûr, mon journal. Je peux imprimer le journal, comme je peux imprimer le grand livre, la balance, etc. Ok? Très bien. Alors, on va commencer bien sûr par le début, qui fait que je personnaliser le fichier. Donc, il a besoin de personnaliser le fichier. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, premièrement, je vais le fichier à propos de votre société. Les éléments, on est déjà saisis. La partie intermédiaire, ils sont là. La partie identification, on lève l'onglet identification. L'onglet à ne pas confondre, l'onglet informatique à ne pas confondre avec l'onglet de matière anglais. Initialisation, contact, je suis surtout les options. Bon, les options, non. La comptabilité, il y a nature de compte. C'est la nature de compte. C'est la nature de compte. Quand on saisit la structure, on le plan comptable sans passer par la nature de compte. Mais le logiciel, toujours après, lors de la saisie, après donner des messages d'erreur. Le compte n'est pas de nature banque, le compte n'est pas de nature charge, etc. L'utilisateur de la logiciel, il va dire le logiciel a des messages d'erreur, mais en fait, les messages d'erreur qui sont de nature de compte, parce que le logiciel ne sait pas la comptabilité. Mais il sait les comptes, est-ce que c'est à travers la nature de compte. Donc, la nature de compte, quand on a la fourchette d'utilisation des comptes. Compte stock. Les comptes de stock, les par défaut dans le logiciel, بدين من 3 حتى 389.
ولكن هنا هنا من غادي نسيزي انا ان كونت كليون مثلا اللي هو 3421 راه داخل في هاد لا فورشيت اللي لاحظتوا معايا باسكو هادشي راه داخل في البارامتراج ديال اللوجيسيال فرونسي ديال سيج باسكو سي ان لوجيسيال كي ديفلوبي باغ اون انتربريز اللي هي فرونسيز دونك انا كيسكو جو دو فير غادي نقول لهم بان لو كونت ستوك تيبدا ب 311 يسترمين 315 زد كتلاحظوا معايا ان خاصنا ندخلوا لو بوست داكوغ لو بوست اشنا هما لي 3 شيفر ديال لا كونطابيلتي دونك اون فوا كنبريسيزي هنا سولون يعني لا كونطابيلتي ماروكان بديت من 311 اللي هو البوست ديال المارشانديز وسالي في 315 اللي هو البرودوي فيني جو كليك سور اونتري جو ريفيان نمشي للكليون الكليون ماشي 411 اون فيت سي 341 داكوغ بليتو 340 طري بيان كي نتاعي 342 زد بيان سور هذا سي اكزومبل سي ان اكزومبل تيبقى ما خديناش كاع لي كونت كليون فوالا fournisseur 441 juste à 441 ZZZ غادي نسوبريمي هاد لي زوطر فوالا et ainsi de suite نمشيو لا بنك la banque 514 on va être officiel 516 non on va se limiter le 414 la caisse mais bien sûr ملي كنبغي ندخل هنا كندير un double clic « 516 ZZZ et voilà. Les charges des produits donc on va les garder par défaut ما نبدلوهمش باسكو ما فيهمش مشكل دونك راه تلاحظوا معايا 6 لا كلاس ديال لي شارج و 7 لا كلاس ديال لي برودوي دونك ما فيهمش مشكل دونك اون فا سليميتي لهاد لو بوين دونك نشوفوا ان شاء الله فيما بعد في لا دوزيام فيديو دونك هذيك لا دوزيام فيديو ان شاء الله هي اللي غادي نشوفوا فيها كيفاش تنصايبوا لا ستركتور ديال لو ديال ان دوسي كونطابل داكوغ دونك في اللقاء ان شاء الله الى اللقاء ونشوفوا ان شاء الله في لا دوزيام فيديو